সমাপ্তি করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে এখন একটি উর্দু নাশিদ পরিবেশন করব। আপনারা আমার সাথে সাথে সুর মিলিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন। कोई बताए दरियाओं को ऐसे रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बादशा है रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसे रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन की घर में मूसा को पाला किसने, और करो मछली की शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरऔन की घर में मूसा को पाला किसने, और करो मछली की शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाती है, किसके नाम के गुण गाती है इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आगर सिर्फ कयामत बाकी है, सूरज के शुआले कहती है हश्र शिकायत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर है जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो बात करो तुम कुरानी। चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसे रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। আল্লাহ ভাইয়ের কণ্ঠের মাঝে আরো মাধুর্যতা দান করুন। আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার সমদম মুহতামিম হযরতুল আল্লাহ হযরত মাওলানা শুআইব আহমদ দামাত বারাকাতুহু আলিয়া এবং উপস্থিত অত্র মাদ্রাসার শিক্ষকগণ, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা আজকের এরকম একটি সুন্দর আয়োজনের করার সুযোগ হয়েছে। এজন্য আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের উস্তাদগণের জন্য দোয়া করি এবং তাদের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। সবাই বলে আমিন। এ পর্যায়ে বিদায়ী নাশিদ নিয়ে আসছেন তৃতীয় বর্ষ থেকে ভাই কামরুল ইসলাম। তৃতীয় বর্ষ থেকে ভাই কামরুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিদায়ের সুর বাজে মনে বেদনা, কষ্ট কষ্ট আজ বাবা যাই না। বিদায়ের সুর বাজে মনে বেদনা, কষ্ট কষ্ট আজ বাবা যাই না। শোকের সাগরে আজ তুফান উঠে, কি করে যাব আমি এই জামিয়া ছেড়ে। বুক ফাটা কান্না রাখা যায় না, স্নেহের পরে এসেছিলাম সবার কাছে। শোকের সাগরে আজ তুফান উঠে, কি করে যাব